नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण स्वागत। गत क्लास रे आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृति विषयटी को आलोचना करथिले। आज आमे तार संभावित किछि बहु विकल्प प्रश्न आमे देखिबा। या पूर्व जो मैंने से वीडियो देखी ना तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया आइछि, से वीडियो को प्रथमे देखि नियो, तापरे एई संभावित प्रश्नर उत्तर देबा पई निजे चेष्टा करो। पिला माने जदि वीडियो भल लागु थाए ताले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सांग मानक सहित शेयर करो। प्रथम क्वेश्चन है कांतकवि किए अटंती? यार आंसर हम लक्ष्मीकांत महापात्र। 2 नंबर कांतकवि नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइतिला काहेकि? यार आंसर हम माणबसा गुरुवार रे जन्म होइतिबारु। पिला माने मु क्वेश्चन रो ऑप्शन पढु नाही, ऑप्शन पढिले वीडियोटी बहुत लंबा हे जिवो, तेणु मु केवल आंसर ही कहि दउछि। पिला माने तमे अलगा ऑप्शन गुडी को देखिबो, ता सहित तमे आंसर करिया पय चेष्टा करिवो। 3 नंबर क्वेश्चन कांतकवि जन्मभूमि केउठी थिला? कांतकवि जन्म होइतिले कटक सहर रे धुआपत्रिया गली बखराबाद रे जन्म होइतिले। 4 नंबर रे लक्ष्मीकांत पैतृक ग्रामर नाम कौन थिला? यार आंसर हबो तालपदा। 5 नंबर कांतकवि पितांक नाम कौन थिला? यार आंसर हबो चौधरी भागवत प्रसाद महापात्र। 6 नंबर रे कांतकवि मातांक नाम कौन थिला? यार आंसर हबो राधामणि देवी। 7 नंबर रे लक्ष्मीकांत पिता प्रथमे ओकिलाती कार्य केउठारे आरंभ करथिले? यार आंसर हबो बालेश्वर रे ओकिलाती आरंभ करथिले, तापरे जेतेबेले भद्रक रे कोर्ट खोलिथिला भद्रक को पळे आस्थिले। 8 नंबर छात्रावस्था रे लक्ष्मीकांत कहा तत्वावधान रे पाठ पढ़िथिले? यार आंसर हबो उमाचरण। 9 नंबर लक्ष्मीकांत केउ स्कूल रु एंट्रांस पास कले? यार आंसर हबो बालेश्वर जिला स्कूल रु। 10 नंबर लक्ष्मीकांत केउ महाविद्यालय रु आईए पास करथिले? लक्ष्मीकांत रेभेन्सा कॉलेज रु आईए पास करथिले। तापरे 11 नंबर लक्ष्मीकांत आईए पास परे बीए पढ़िबा को केउठारे प्रथमे नाम लेखाइतिले? यार आंसर हबो कलिकतार रिपन कॉलेज। लक्ष्मीकांत महापात्र आईए पास करिबा परे बीए पढ़िबा पई कलिकतार रिपन कॉलेज रे नाम लेखाइतिले, किंतु असुविधा हेबारु से पुणी रेभेन्सा कॉलेज को फेरी आसिले। 12 नंबर कॉलेज रे पाठ पढ़ा बेले से क्रीड़ा सहित केउ वाद्ययंत्र बजाई संगीत परिवेषण रे अधिक समय व्यय करथुले? यार आंसर हबो गोपी यंत्र। 13 नंबर रेभेन्सा महाविद्यालय रे अध्ययन काल रे से केउ नाटक रे अभिनय करी दर्शक मानक मुग्ध करथिले? यार आंसर हबो कांची कावेरी। 14 नंबर सेतेबेले मुकुर पत्रिकार संपादक किए थिले? यार आंसर हबो ब्रजसुंदर दास। 15 नंबर बाग्मी विश्वनाथ कर केउ पत्रिकार संपादक थिले? यार आंसर हबो उत्कल साहित्य। 16 नंबर एंट्रांस पढ़ुथुबा बेले कविता लेखा पई रेभेन्सा छात्रावास रे काहार श्रद्धाभाजन होइपारथिले? यार आंसर हबो गोपबंधु दास। आईए पढ़ुथुबा बेले कविता रचना पई से काहार प्रशंसा लाभ करथिले? यार आंसर हबो फकीरमोहन सेनापति। 18 नंबर केउ व्यक्तिंकर सेवा संस्था द्वारा कांतकवि दीन दुखींक सेवा करिवार प्रेरणा पाइथिले? यार आंसर हबो हेमचंद्र सरकार। 19 नंबर लक्ष्मीकांत केउ कवि भाबरे ओडिया साहित्य रे परिचित? यार आंसर हबो कांतकवि। 19 नंबर कांतकवि केउ स्थान रे एभली स्वतंत्र सुनामधन्य उपाधि पाइथिले? यार आंसर हबो भद्रक हाईस्कूल रे तांकू गोटे संबर्धना सभा करा जाई ए उपाधि दिया जाइथिला। 20 नंबर लक्ष्मीकांत महापात्र को केबे कांतकवि सम्मान मिलिथिला? पिला माने यार आंसर हबो 1934 मसिया रे कांतकवि सम्मान मिलिथिला। कांतकवि काहाठारु दीक्षा ग्रहण करथिले? तांको कुलगुरु बाबाजी रामदास ठारू दीक्षा ग्रहण करथिले। 22 नंबर कांतकवि परिवार कुलदेवता किए थिले? आंसर हबो गोपीनाथ। 23 नंबर 1912 मसिया रे कवि रचित केउ कविता उत्कल सम्मिलनी रे गान करा जाई प्रसिद्धि लाभ करथिला? यार आंसर हबो वंदे उत्कल जननी। 24 नंबर कांतकवि पिता केउ काउंसिल रो सभ्य थिले? यार आंसर हबो बिहार ओडिशा। 25 नंबर गोपीनाथ संगीत समाज केउ कार्य लागि उद्दिष्ट थिला? यार आंसर हबो नाटक और अभिनय कार्य पई उद्दिष्ट थिला। कांतकवि द्वारा लिखित अनेक नाटक सेठारे परिवेशित होइतिला। 26 नंबर गोपीनाथ संगीत समाज केते वर्ष धरी तिष्टि रही जाइतिला? यार आंसर हबो 5 वर्ष धरी। 27 नंबर 1929 मसिया रे गोपीनाथ संगीत समाज भांगी जिबा परे कोन स्थापना करथिले? यार आंसर हबो गोपीनाथ प्रेस स्थापना करथिले। 28 नंबर कांतकवि द्वारा संपादित पत्रिकार नाम कौन थिला?
ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡଗର। 29 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନାର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। 30 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କର କେଉଁ ଲାଳିକା କଳାମାଣିକରେ ଛାନ୍ଦର ଅନୁକରଣ ରୂପ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଧଳାମାଣିକ। 31 ନମ୍ବର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକରଣରେ କବି କଟକ ସଫର ଲାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। 32 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କବିଙ୍କର କେଉଁଟି ପ୍ରହସନ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଡିମ୍ବକ୍ରେସି ସଭା, ଜର୍ମାନ ଭୂତ, କଟକ ସଫର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରହସନ ରଚନା, କଟକ ସଫର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଳିକା, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କଟକ ସଫର। 33 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କେଉଁ କୃତି ଯାହା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। 34 ନମ୍ବର, କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠଶାଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। 35 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ପିଲାଙ୍କ କଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସଂକଳନ? ଏହା ହେବ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସଂକଳନ। 36 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ କରୁଣର ସଂଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି। 37 ନମ୍ବର, କବିଙ୍କ ରଚିତ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା। 38 ନମ୍ବର, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୋହନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯାହା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କଣା ମାମୁଁ। 39 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଓଡ଼ିଆ କେବେ। 40 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କବିଙ୍କର ଜୀବନୀ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୈଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ। 41 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରଚନାଟି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ନୁହେଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମହାପ୍ରୟାଣ। 42 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବି କେଉଁ ରଚନାଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୈତରଣୀ। 43 ନମ୍ବର, କବିଙ୍କ ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ କିଏ ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 44 ନମ୍ବର, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାଗୁଚ୍ଛ କେଉଁ ମହାନ କବିଙ୍କ କୃତି ସହ ତୁଳନୀୟ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ ତୁଳନୀୟ। 45 ନମ୍ବର, କବିଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା ସଂକଳନ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। 46 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କବିଙ୍କର ଲାଳିକା ନୁହେଁ? ଧଳାମାଣିକରେ, କଟକ ସଫର, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ଯୁଗାବତାର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯୁଗାବତାର। 47 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଅଲଣା ପୁରାଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ। 48 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ କେଉଁ କବିତା ସ୍ଥାନିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସାଜରେ ସାଜରେ, ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଫେରି, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି, ସମସ୍ତ କବିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କବିତା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମସ୍ତ କବିତା। 49 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାକୁ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ। 50 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ବିରଚିତ କେଉଁଟି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀ ସଂକଳନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ପିଲାମାନେ, ଆମର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।